Harusnya udah live. Harusnya udah live. Ya udah. Mantap. Ya, udah gue tidur, bye bye. Gimana anjing? Tolong anjing. Ada. Aduh. Oh iya, harusnya say so ya. Sorry. Ya lah. Mampus lu yang kena ya, bukan gue. Anjing. Gue sih emang kagak seiso dari awal. Alah, nanti mau debut say so juga anjir. Enggak lah, siapa bilang? Yang bilang say so Japri gimana? Nah. That is not me. Yeah. Ada Webio, dia bilang halo om. Lu ya kali yang om gue mah. Halo anjing goblok. Rambutnya gitu, kacamata juga hitam, juga aviator, apalagi itu dagu janggutannya sengaja segitu doang. Denial itu. Gue masih ngakak ngeliat janggut. Harusnya udah janggutnya udah kayak Guan Yu aja. Gua aja mah ganteng ya. Gimana? Jenggot Guan Yu kan ganteng itu, Cok. Anjir. Serius gua. Oh iya, bentar, lupa lihat buka chat bentar. Sorry guys. Udah belum? Sabar anjay. Namanya gue lupa. Udah di yang live. apa yang di TIC? Hah? Udah. Live now. Ya udah. Cuma ngikutin, nggak usah ngegas. Lah, lu tinggal cek doang anjir. Males. Tuh. Yang ngegas siapa ya? Gua nggak ngegas anjir. Gimana mau ngegas nggak punya motor? Lu nggak boleh ke rumah gua lagi ya. Gimana? Aja jelek. Aduh, tapi ya guys, selamat sore buat yang baru datang. BTW kalau lagunya kegedean tinggal bilang aja ya. Ada, tapi ya bentar mau join channel dari PC karena lihat chat sekarang hanya dari HP di IC. Bentar. Kenapa? Udah. Sip. Audio aman? Audio aman nggak? Coba gue tes dulu. Audio aman? Pri, suara lo mana, Pri? Gue mau ngetes. Coba ngomong aja. Gue ganteng. Kok suara lo malah kecil? Bentar, gue gedein di sini. Di OBS-nya tapi kayaknya yang perlu digedein. Test this in a best test. Oke, udah sip. Oke. Harusnya udah aman. Harusnya udah aman kan ya guys? Oke, sip. Alright. Oke, sekarang kita langsung saja. Kalau gitu tanpa basa-basi, tanpa minum coklat panas. Terus lagi ngeliat, lagi nyari oh oke, sip. Oke, udah sip. Alright. 1 2 3 4 5. Nah, oke. Sip. Oke. Terusnya kita sudah bisa dilihat. Oke. Alright. Untuk dimulai dulu kita intro skit
kecil seperti biasa. Kenapa ya, anjir? Lanjut aja. Oh, kira narik napas agak. Oke. Yo, Japri, udah minggu keempat nih kan ya. Dan gue sama teman gue nih kan udah juga merhatiin kayak diet sama nutrisi yang kita butuh. Oh, oke, skuy. Udah enak itu. Yo, tapi nah gini, iya, tapi gini aja. Ada teman gue lagi yang punya beda masalah. Nah, masalahnya ini dia tuh punya teman lagi dari SMP, yang punya teman lagi dari SMA. Nah, katanya dia itu teman gue yang punya teman dari SMP ini perlu lebih rajin kardio. Nah, tapi pribadi sendiri gue aja juga jujur kurang ngerti gitu sama segala hal tentang kardio. Nah, lo ngerti gak, Jap? Oh, kardio. Yoi, Santai. Bang. Dalam episode keempat ini, Yoi. nah, kita akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Apa itu kardio? Oh, siap, Langsung siap, skuy siap. aja. Check it out di Twitch Indonesia. Ini sekarang di mana? Ya emang di Twitch Indonesia. Ya mau di mana lagi? Enggak, ngomong kayak lagi buat iklan ke stream ini, tapi padahal kita udah di stream. Ya emang kayak iklan kok ini. Iya, oke. Anyways, kalau gitu kita mungkin oh ya BTW lu itu kenapa nggak gerak? Ini nggak tahu kenapa nih. Waduh, Sebentar ya. GWS banget kameranya. Area. Oh iya ini. Mungkin ketutup sesuatu. Gue kira ini video kamera lagi GWS. Welcome to the playground fun. Tapi ya jadi guys, episode ini episode keempat. Oh iya, lupa lagunya lagunya hilang. Gue naikin sedikit biar ada BGM dikit. Oh, nah oke. Nah, jadi buat episode keempat ini kalian kalau mungkin pertama kali ke episode salah satu dari Sweaty Sundays ini, jadi intinya Sweaty Sundays itu niatannya buat ngasih tahu niatannya dulu dari awal. Itu jadi buat pendorong. Itu ya kalau dari pribadi itu aku buat jadi rasanya buat jadi pendorong sesama kita yang mungkin sebenarnya ingin berubah dalam segi fisik dengan cara dengan cara ya banyak hal lah. Sebenarnya nggak hanya harus dari fisik, tapi mainly karena ini fitness and health specifically. Jadi akhirnya aku mau bikin ini acara ini di TIC. Awalnya tuh aku udah bikin di channel sendiri kan, tapi ya mungkin dari diri sendiriku personally rasanya kalau di sini di TIC itu bisa lebih disebar gitu loh awarenessnya. Gimana? Enggak lanjut. Tapi ya welcome Dana. Tapi kita belum lama kok, santai, baru 8 menit. Tapi ya tapi episode specifically yang sebelumnya itu dari episode 1 itu pertama motivasi, terus kedua itu rutinitas, terus ketiga itu diet dan nutrisi. Itu kalian juga bisa nonton. Kalau nggak salah VOD-nya masih ada kalau nggak di channel ini kalau nggak salah. Tapi ya itu aku planning sebenarnya juga bakalan kayak bikin highlight gitu setiap episode. Tapi aku masih bingung. Bukan bingung, lebih tepatnya cara download VOD itu ya biar aman gimana. Oh, kalau di channel orang beda, tapi ya biasanya soal koneksi ya GWS segala macam. Tapi ya selain itu juga dari nggak hanya diskusi tentang fitness and health, terus tanya-tanya jawab yang kalian mau tanyain terserah apa aja. Sebenarnya nggak harus berseputar episode tema sama topik dari episode ini, tapi yang penting berkaitan atau berdampak sama fitness and health kita sesama. Kena masalah gimana? Waduh, sepertinya jawabnya GWS guys.
Oke. Tapi ya, kalian kalau sekali lagi mau nanya, nanya apa aja. Wop, Japrinya gewes beneran. Tigra kami. Bentar kok. Lo kenapa anjir? Tadi ada sedikit masalah. Bentaran. Oh, oke. Santai. Oke, tapi ya guys, iya ya, as I said before, buat episode ini kita specifically bakal bahas atau ngedalamin topik kardio. Salah satu core olahraga yang paling penting. Salah satunya. Enggak bukan yang paling penting tapi salah satunya. Harusnya udah. Tapi ya. Oh, udah jalan. Oh, harus ya, sip. lihat aja dulu. Bentar, aku cek dulu. Oke, mantap. Cakep. Jalan. Ganteng, tapi di mantap. kameranya ya udah. Desip. Oke, udah. Sip. Oh, welcome Alfi. Yoi. Tapi ya, buat hari ini seperti kayak tadi gue udah bilang 2 kali, 3 kali atau berapa kali, kita akan bahas seputar topik kardio. Tapi kalau kalian mau nanya, nggak harus juga tentang kardio, yang penting bisa pertanyaan itu berdampak ke fitness and health kita sesama. Nggak harus juga kalian nanya lewat chat atau chat stream. Kalau kalian mau nanya langsung di PM kita atau mungkin juga di TIC channel, itu kan ada fitness and health yang kita bisa sharing lah untuk membantu sesama dalam segi fitness and health. Tapi ya, untuk memulai topiknya kardio ini, karena jujur aku nggak expert samsek tentang kardio. Oke. Lu kira gue expert? Ya tapi lah, setidaknya si seorang Japri ini setidaknya pasti lebih tahu lah. Oke lah. Karena umur tapi ya. Umur bilang umur lagi kagak boleh ke rumah. Aduh, ya Canda ya. Canda. Monggo Japri. Oh iya, sebentar. Sebelum kita langsung masuk ke ini, juga kalian mungkin yang belum kenal, Japri adalah VTuber. Dia tagnya itu Adamo _Kai. Aku malah nge-shout out orang tapi secara manual karena aku nggak bisa nge-shout out di stream di chat. Panggilan tapi Japri aja guys kalau buat yang belum tahu. Tapi bangke Anda. Oh ya, sama kalau aku panggilnya Ryu aja atau nggak Syaf, terserah, santai. Anyways, monggo. Jadi kita ingin bertanya tentang mari kita mulai dengan kita membuka ini dengan bertanya, apa itu kardio? Apakah Anda semua tahu kardio itu apa? Kalau biasanya Anda pernah sekolah, kayaknya pasti ada tuh namanya olahraga, pelajaran olahraga. Biasanya disuruh ngapain sih? Biasanya disuruh lari. Biasanya disuruh lari keliling 5 kali, 6 kali, 10 kali, atau mungkin 15 kali kalau saya, karena saya waktu itu kena hukuman. Waduh. Akan tetapi kardio itu adalah salah satu olahraga yang menurut saya paling fleksibel, bisa dilakukan oleh siapa aja di tempat manapun. Paling efektif. Mau tahu kenapa? Apa tuh? Mari. Kardio itu menurut saya adalah olahraga yang inti dari olahraga itu adalah ingin meningkatkan heartbeat Anda. BPM, your beat per minute. Your heartbeat. Jadi, yap. Jadi olahraga, jadi kardio bisa disimpulkan atau bisa disampaikan olahraga yang apapun olahraga yang bisa meningkatkan detak jantung Anda. Nah, itu yang penting. Detak jantung. Key point-nya adalah detak jantung, beat per minute. Nah, contoh, Anda bisa melakukan jalan kaki. Anda bisa melakukan lari di tempat, lompat di tempat, jumping rope, push up, sit up, apapun itu olahraganya. Jika itu olahraga yang membuat Anda membuat Anda itu detak jantungnya meningkat,
heart above rate-nya average, let's just tambah. say heart rate-nya above average lah. Yoi. Nah, itu menurutku itu sudah kardio. Hmm, Nah, pertanyaannya, apa tuh? ada yang bilang kan mungkin kardio itu lari, kardio itu enggak. Kardio itu sebenarnya intinya adalah heartbeat rate. Udah itu. Hmm, Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi kah? Ada yang mau minta olahraga yang enak kayak gimana atau yang kardio? Atau mungkin efek kardio sebenarnya. oh, Nah, itu yang paling kardio. penting. Iya. Oh, dan kardio dari semua orang dan termasuk aku dan teman-teman aku, kardio adalah salah satu olahraga paling efektif di mana itu akan bisa mengurangi lemak paling cepat. Buat orang yang mau diet, yang mau langsing, mau six pack atau apa, Anjay. kardio. Kardio is the way. Hmm, Cardio is the way. It is the holy grail of losing fat. That's it. the There's holy no grail of other way. There's fat. no other exercise that can beat cardio in the amount of fat that you can lose. It's cardio. Cardio itu paling cepat. Udah, intinya itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi ke penjelasan kenapa cardio itu menurut saya penting. Bukan sebenarnya juga bukan buat ngurangin lemak juga, tapi bisa meningkatkan stamina segala macam. Take me if you need it. Oke. Oke. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan kah kardio itu? Walaupun sebenarnya aku bukan orang kardio banget sih. Tapi aku ya ngelakuin lah buat meningkatkan stamina atau meningkatkan apa aja. Hmm, Contoh, kardio aku sekarang itu sebenarnya fokus ke latihan ke perut, abs. Ada namanya. Jadi Ups. kayak 10 menit kita melakukan olahraga yang menurut saya bikin heartbeat saya naik drastis dan dari situlah saya bisa melakukan kardio. Kardionya saya nggak perlu lari karena saya jujur gak terlalu suka keluar Oh, untuk olahraga sebenarnya. Akan tetapi karena saya kardionya di rumah aja, which is nggak masalah, which is no hmm. problem. Your body is a weapon that can work Walaupun you out. Ikokomoko, apa namanya? Hikikomori. Ya, itu bisa juga untuk rajin kardio. Jadi Ya santai guys. begitulah. Even if you're inside, Oh, you can still move around inside. gak jelas lu PA. Okay, that sounds sus. Sorry. Tapi itu sih, oke. Nah, mengapa Anda harus melakukan kardio? Oh, Ini guru saya ngasih tahu, walaupun sebenarnya saya olahraganya ngangkat beban segala macam, saya itu tetap harus membutuhkan kardio. Karena kardio itu paling penting adalah meningkatkan stamina. Itu penting banget menurutku. oh, stamina guys. Nah, dan gini, tiap orang kan mempunyai heartbeat rate berbeda-beda. Seingat aku itu ada kalkulator contoh tuh, aku lupa. Seingat aku tuh umur kamu dibagi 220. Hah? Gimana Apa-apa, tuh? aku lupa. Pokoknya lihat di Google, aku agak-agak lupa kalkulasinya. Pokoknya Oke. setiap umur itu punya average beat per menit yang bagus buat olahraga. Dari umur 20 sampai umur 60-an sekitarku. Ada 20 ke 25 berapa, 20 25 ke itu berapa. Aku agak-agak lupa. Tapi seingat aku kok ya masih muda tuh kayak 20-an itu kayak heartbeat per menit tuh bisa dilihat dari 100 sampai 170. Kalau bisa tuh Oh, kalau kamu melakukan kardio itu heartbeat kamu kenceng. Tapi jangan terlalu tinggi, apalagi kalau yang masih baru olahraga. Tidak yoi, disarankan. benar Karena banget. langsung tewas palingnya. Which is a problem. Tapi Yes. ya gitulah. Nah, oke, kita lanjut lagi. Mengapa kita ingin melakukan kardio? Kardio itu adalah olahraga yang bisa karena intinya kan heartbeat ya. Kalau tahu itu detak jantung kan setiap kali detak jantung saya muntah-muntah kejang karena makan sebelum weight training, itu beda lagi, Cok. Itu salah Anda. Tapi kayaknya lu kagak deh, kayaknya lu gak pernah kayak gitu deh, Eksi. Tapi kita lanjut dulu, ya out of topic, tapi heartbeat itu setiap kali lu heartbeat kalau lu belajar biologi, walaupun gua waktu itu di kelas biologi suka tidur mulu, seingat Waduh. gua kalau lu heartbeat itu kan sirkulasi darah kan. Hmm. Nah, sirkulasi darah Mhm. makin habis itu
ngirim darah ke berbagai bagian tubuh lu lah gampangnya. Ah. Nah, akan tetapi kalau jadi logikanya kalau heartbeat lu makin banyak berarti sirkulasi darah lu makin cepet dong. Cara logika. Hmm. Ah, dan kalau lu lagi apa tuh ngepam darah dari detak jantung itu kan mengginikan apa tuh namanya oksigen itu kan langsung oksigen tuh langsung lu sebarkan dari darah lu lah pokoknya. Gue lupa namanya. Nah, kayak sirkulasi oksigen ke semua tubuh lu. Makanya kalau lu biasanya kardio itu pasti ngos-ngosan. Yoi. Karena butuh tubuh lu tuh butuh oksigen. Nah, itu yang kita cari. Nah, makanya kan kalau lu orang Searching habis for lari air gitu ya. makanya kalau lu orang lagi pada lari atau lu lagi pada apa, kecapean, ngos-ngosan. Kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya butuh tubuh lu tuh emang lagi mau minta oksigen sebenarnya. Karena beat per minute your heart rate increase, the amount of oxygen that the heart pumps out will also increase. Dan sebenarnya itu olahraga kardio itu bisa melatih jantung juga karena kan jantung itu sebenarnya kan muscle juga kan. Muscle itu bisa dilatih loh. Jadi semakin banyak kamu kardio, maka jantung kamu akan lebih sehat sebenarnya. Iya sih ya. Dari penjelasannya Japri, aku baru nyadar ternyata memang kebanyakan ku juga kardio. Kalau dari dulu ya. Walaupun kita mungkin tidak sengaja, malah nggak tahu. Itu mungkin kita udah ngelakuin kardio sehari-hari gitu. Mungkin sebelum pandemi sih kebanyakan. Kalau pas pandemi kurang. Jadi kurang. Tapi ya. Wait. Alright, oke. Tapi ya tapi kalau buat Japri sendiri kardio itu lebih kemana? Waduh. Waduh. Sepertinya dia GWS lagi, guys. Bentar. Japri.xe not responding. Bentar. Cardio is the most important part of training yang bisa naikin jumlah sets XC. Jumlah set seksi atau sets XC. Oh, maksudnya XC as in your name. Never mind. Tapi ya ini green. Ini si Japri sepertinya ada mokai.exe-nya not responding, guys. Bentar. Hold on. Oh boy. Technical issue. Hold on. Hold on a sec. Oh no, yes sir. Japrinya GWS, guys. Bentar. I'm not sure what happened there. Tapi for now mungkin kalau kalian mau masih ada tanya-tanya itu boleh aja, atau mau sharing-sharing juga seputar kardio. Eksi ini BTW panggil Eksi kan ya. Dari awalnya 2012 ke 1 minggu terus-terusnya selama itu pagi langsung. Kalau schedule Eksi dulu ya, kardio upper body, lower body like always. Stair climbing. Oh, nice. Aku soalnya kalau pribadi aku kan nggak pernah fokus ke satu hal kayak kardio misalnya. Soalnya aku lebih ke orang yang full body terus tapi setiap hari gitu. Sampai sekarang aja masih sampai sekarang masih ngelakuin full body workoutnya.
Yang aku udah share juga sebenarnya di TIC. Kalau mau lihat itu ada di Fitness and Health-nya. Tapi ya, jadi XC ini bukan weight training tapi latihan wushu. Tadi maksudnya bilang itu ya. Sebelum latihan wushu. I see. Wait. Tadi apa? Chicken legs ain't good. Ya, aku fokusnya balance juga, tapi sekarang drop bed jadi potato couch dimarahin. Waduh, potato couch. Sejak COVID jadi mager mau training. Potato couch is the way. Waduh, potato couch. Understandable sih, understandable. Soalnya aku jujur ini aja, oke, karena ini Japri masih GWS, aku ke tengah dikit aja dulu. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ya jujur pribadi aku juga karena COVID itu akhirnya susah untuk cari motivasi. Itu salah satu episode pertamanya juga dari Sweaty Sundays. Tapi ya, it's actually the first. It's actually one of my reason to wait. Japri lagi nge-PM bentar. Lampu gua mati, bilang aja kardio bisa ngurangin lemak gara-gara semakin banyak beat per menit jantung lo makin butuh energi. Oh, oke. Never mind, nyala lagi bentar ya. Oke. Si Japri ternyata mati lampu guys tadi, jadi technical issue dikit. Dia bakal balik. But yeah. Ini temanya masuk fitness training. Aku juga ngalamin masalah yang sama. Mental health problem. Iya, man. Apa ya? 3 tahun kemarin tuh aku literally daily rutin setiap hari. Tapi nggak olahraga ini doang. Misalnya ada sampingannya kayak berenang, bultang, terus basketan. Oh, udah balik. Bentar guys. Anjir, mati lampu, Cok. Waduh, GWS sekali. Bentar guys. Aduh. Sorry. Tadi ada kucing lewat. Waduh. Kucing lewat gitu. Tadi sampai mana gue jelasinnya? Tadi sampai mana gue juga bingung sebenarnya. Oke lah, oh ya tadi dari yang sirkulasi darah. Oke. Oke dah, tuh dia dari bawah. Oke, dimulai dari sirkulasi darah. Kemarin tuh ada yang nanya gimana caranya nurunin cepat lemak yang paling cepat biar mereka bisa ngeliatin otot mereka kan, which is cardio. Nah, cardio itu kenapa bisa cepat? Yang tadi saya bilang beat per minute. Dan kalau lu pada beat per minute itu, jadi detak jantungnya lebih meningkat. Nah, itu kan mereka benar butuh energi kan, karena secara logika semakin banyak kerja jantung lu, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan. Pertanyaannya, energi itu dapat dari mana? Dari lemak. Makanya yang saya bilang. Makanya dibilang karena mendapatkan energi itu adalah dengan cara membakar lemak. Lemak itu bisa dipakai sebagai source of energy. Nah, BPM itu udah kenceng tuh. Lemaknya udah banyak pakai buat energi, lu nya olahraga, BPM lu naik, muscle training buat jantung lu biar lebih kuat. Makanya saya bilang cardio itu adalah salah satu latihan yang paling bagus menurutku. Ada yang mau ditanyakan lagi? Rutin glukosa baru air kemudian lemak. Ya, ini summary-nya sih. In a sense, gua di sini kita bukan ngomongin biologi malah. Itu benar-benar. Soalnya waktu itu ada yang bilang itu kan. Jadi kalau gak fully dia ngilangin water, iya. In a sense ya. Karena kalau lu weight loss pertama kali itu yang paling cepet kurang tuh adalah water weight. Kenapa pokoknya itulah anjir. Gua cuman tahu dapat yang itu, habis itu kita ngomongin lagi udah. Selesai. Karena disamperin aja. Mereka bisa.
Jangan leading sembarangan, anak-anak kardio langsung lemak itu, mereka sesat, bisa masal, mereka resisi. Oh, Bener-bener biar ini apa? Nggak misleading. jangan bener juga sih. Tapi gitu sih. Karena kemarin ada nanya apa yang paling cepat ngurangin lemak. Karena aku cuman dari situ aja, ya udah kardio. Nggak ada, kalau secara fakta sih menurutku itu. Karena yang paling cepat ngurangin lemak bukan karena gua apa, karena gue sebenarnya juga nggak tahu banget. Gue cuman sabarin doang. Gue nggak mau kalau sampai ini nanti glukosa bla bla bla. Itu makanan. Your diet matters. Itu udah kemarin next sih. Minggu kemarin. Kemarin Ya gue udah itu bilang. bahasan minggu lalu itu. Itu bahasan minggu lalu. Ini kenapa Udah bilang. episode ini salah satu yang belum aku kasih tahu juga ke Kan kalau TIC. lu bilang tuh apa ya namanya? Nggak, itu kan bilang olahraga yang paling cepat kan? Kan olahraga. Iya. Kalau mau hal yang paling cepat ngurangin itu ya diet. Itu dari minggu kemarin gue udah bilang itu. Ya. Episode minggu kemarin adalah nutrisi ya. Nutrisi and diet ya. Yap. Lagi itu disiplinnya dia, iya emang bener. Gua sebulan 10 kilo kagak kardio sama sekali aja, cuman makan bener aja kurang 10 kilo. Tambah kardio lebih gelo lagi. Ya. Tapi gue olahraga lain sih, olahraga berat badan sih. Berat badan apa sih, weight training lah. Ya, it is what it is lah. Kalau gak seimbang satu ya gak bener. Tapi diet doang gak bentuk stamina, ya itu. Karena kan tergantung goal. Pokoknya dari pertama lah. Aku kayak agak sebenarnya bukan apa, tapi kan namanya orang tuh mau diet mau apa kan tergantung goal mereka. Kalau goal mereka cuma ngecilin badan tapi kagak peduli stamina, ya udah diet aja. Kalau mau lebih cepat ya udah tambahin olahraga. That's it. Atau enggak ya yang ada yang lebih haram lagi lah caranya, cuman ya tidak dianjurkan karena mahal juga. Iya. But it is what it is. Aduh, udah mulai kretek-kretek. Harusnya kalau yang ahli nutrisi lebih sih anjir. Gue coba ngomong apa yang gue rasakan dan apa yang gue itu. It's all based on experience. Gue nggak pernah ke ahli nutrisi atau apa. Kalau mau ya udah. Gue experience-nya ini ya udah. Gue udah pernah olahraga. Gue udah pernah ngurangin berat badan. Kenapa kurangin berat badannya bisa cepat segala macam, itu udah di minggu kemarin. Karena sekarang karena kita kardio, kemarin ada yang nanya, ya udah mau lemak paling cepat ya udah kardio. Karena dia bilang olahraga bukan cara paling cepat ya. Cara paling cepat mah ada lagi pak. Cara paling cepat mah udah makan bener, abis itu udah makan bener kardio, udah selesai. Cepet loh, 10 kilo sebulan juga bisa tuh. Yang susah tuh bukan kurangin berat badan, bro. Yang susah bukan kurangin berat badan, yang susah tuh naikin berat badan aja. Relatable sekali. Yang susah tuh naikin berat badan, bukan kurangin berat badan menurutku. Kenapa? Karena susahnya di duit. Nah, tuh tahu. Kurangin berat badan itu sebenarnya gimana ya? Kalau duitnya, budgetnya masih terlalu gak banyak ya masih nggak masalah. Tapi kalau naikin berat badan, naikin massa-massa, kalau gak ada ini namanya, gak ada fulusnya ya, wah udah susah itu, bingung aku ngasih taunya gimana. Karena naikin, pokoknya semuanya, mau itu diet mau apa, olahraga itu, maupun saya kasih tahu, mau goals, body goals kamu apa aja, mau body goals mau apa aja, olahraga itu cuma 30%. Sisanya tuh diet. There's a saying that if you want a good body, if you want a good body goals, diet. It was made in the kitchen. It was made in the kitchen. That's it. Istirahat. Ya kalau istirahat kayaknya enggak, soalnya rest itu salah satu penting juga sih. But it is what it is. Ya itu you are what you eat lah atau apalah. Ya jadi kalau lo makan babi ya jadi babi.
Iya. Gua taunya itu kayak triangle sistematik buat apa? Fitness itu emang nggak hanya olahraga tapi diet dan juga itu istirahat. Soalnya kalau istirahatnya GWS itu nggak bakal ada progres atau progresnya bakal dikit banget lah pokoknya. Soalnya kan pas Rasanya istirahat kita paling cepet untuk perbaikin muscle tissue kita lah yang udah broken gitu kalau habis olahraga gitu. itu bukan penjelasan sekarang sih. Ya Gue santai. jelasin Ini hanya tambahan ya doang. males lah. Ya. Santai. Overrated training wah jangan Jo. Gue pernah ngerasain itu. Yoi. It's GWS gak enak emang. lah ya pokoknya. Gak enak. Pokoknya But ya ini udah jam 4. ya intinya kalau lu latihan lu harus tahu limit lu lah. Benar sekali. I know it push your limit, tapi bukan berarti lu push limit sampai besok-besoknya bicepnya masalah robek aja. Robek gitu. Gak gitu, Cok. Gak gitu, Abang. My God, kalau sampai robek gue ketawa ngakak sih. Aduh, tapi ya kalau gitu Tapi ya. Oke. kalau kalau Kak Lu mau langsung? eh ya enggak, tapi kalau ada yang masih mau nanya-nanya atau mau sharing-sharing juga nggak apa-apa. Tapi buat yang baru pertama kali ke sini, jadi sesinya apa Sweaty Sundays ini jadi apa namanya? Kita pertama diskusi dulu tentang satu topik main yang ada di episode hari ini, dan hari ini itu bahasannya kardio. Minggu lalu itu bahasannya diet dan nutrisi, minggu lalunya lagi itu rutinitas, dan yang minggu pertamanya itu motivasi. Ini Rest for recovery. ya. Rest for recovery, but I hate rest day. I also never. But I hate rest day. I also never. Itu pakai kapa aja pakai. Iya. Tapi ya pokoknya Jadi deh. oke, kita karena biar kalau kalian BTW juga mau join VC-nya di TIC itu ada Sweaty Sundays. Kalian langsung join aja bisa, harusnya bisa ya, setahu aku. Aku bukan yang megang TIC jadi aku nggak tahu. Tapi harusnya bisa. Dan kita nanti bakal langsung olahraga full body bareng-bareng. Pribadi aku bakal full body, tapi kalau kalian juga nggak harus. Kalau mau join itu nggak harus full body. Kan soalnya full body. program orang kan beda-beda. So ya. Gue masih ketabrak mobil anjir kemarin. Nah ya. Anda ya GWS. Jadi bisa diatur lah. Tapi harusnya bisa sih olahraga dikit. Kardio dikit. Kan mumpung kardio, gue kasih tahu kardio. Anjay. Karena tadi yang udah gue bilang kardio itu apapun, oh ya olahraganya sih apa aja asalkan beat per minute-nya naik intinya. Nah dari kardionya itu kamu mau ngelatih apa? Udah. Oke deh. Kita langsung aja deh ke sebelah ya. Pri. Apaan? Langsung ke sebelah. Ntar gue cari dulu tempatnya mana nih. Gua kesono. Oke, kita sudah di sebelah tempat dimana kalian semua bisa join. Exi mau keluar duluan. Oh, santai. Ya. Kenapa? Gak jadi. DM aja. DM aja gue nanti. Cok. Aduh. Random kali, tapi oke. Bentar. Sebentar ya guys, gue baru nyadar. Ini Sweaty Sundays stream linknya nggak pernah ada. Oh ada deh. Never mind, hold up. Wait a minute. BTW ini lagu nggak? Kedengeran nggak sih di stream? Atau kekecilan? Atau kegedean? I don't know. Suara stream aja gue mute mana? Iya, gue tahu lo pastinya nggak mungkin dengerin. Stream sendiri aja kayak nggak pernah dengerin. Yo man. Ya, nah dah.
Na 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 TIC na. logonya Na udah. na na na. Terus kamera. Mm. Kamera. Bentar guys. Masih GWS, bentar. Masih GWS Discordnya. Anjir. Nah, sekarang kameranya Audio sudah phone. nyala, Ayah. tapi belum ku nyalain. Kok belum nyalain? Belum di posisiin. Apa? Oh, udah open cam bilang ay. Udah lah, kan udah di sini. Bentar guys. Udah. Tapi ya sekali lagi kalau kalian mau nyoba join atau mau nanya-nanya langsung dengan masuk PC juga nggak apa-apa. Japri tidak menggigit. Gue gigit. Dapat Ya. duit. Kenapa? Gak dapat duit gigit orang juga gue. Anjir. Dasar Mr. Crab. Kirain Larry ternyata Mr. Crab. What do you mean? Ternyata kerang merahnya beda. Kerang merah. Shell merah. To the playground, follow me. Tuh Pri, nih mic black mic lah, big black mic-nya. Lo gak usah ngomong mic yang gua kasih black mic juga. Semprol. BBM ya. BBM kan nama HP kan. Itu udah lama banget, Cuk. Iya. Zaman siapa itu? Gue dulu punya sih sebenarnya. Tapi bentar dong. Aduh, tapi ya bentar. Kenapa? Tunggu, gue mikir gue mau olahraga apa dulu deh. Kardio. Yo, kardio, ayo. Aja ya. Rutinitas gue tuh, Bu. Oh. Shit. Gimana? Tar. Nggak tahu nih kenapa muter-muter mulu, Abang. Aduh. Oh, dipanggil Japri tadi. Apaan? Back, tadi ada yang manggil. Enggak. Gue biasanya kardio 10 menit paling. Gak kardio juga sih, HIT sih. Hah? Kayaknya lu tahu deh sih HIT apaan. Bentar. Gue lagi lihat pin gue. Nah, ini dia. Lumayan lah. Lo mau berpis ada sih. Rio juga ada berpis biasanya. Nih kamera jelek nih. High tension tante nggak gitu juga Pak, walaupun gue juga mau sih. Oke. Ntar gue ganti itu dulu bentar. Kenapa, Bre? Anjir. Gue sendirian. Lu kenapa? Nah, lebih enak. Nah, Wah ini. Wanya. Toningnya bagus. I try my best. Tinggal gedein berat badan, gue udah bilang Rio. Gedein berat badan, perutnya sampai hilang, habis itu baru. Anjir. Kalau brewok
nya hilang. Gua kalau kagak dipotong nanti warisan hilang, Bro. Lah lu you know my code ya. Na 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 na. Aduh, BTW guys, sorry kalau agak lemot Welcome to the karena playground. Gila, latihan gue sekarang Ryu, perut gue kagak makin kecil Ryu. Perut gue nggak makin kecil tapi otot gue makin gede. yang di bawah makin kecil. Fatnya Ryu udah below 15, udah lah udah pasti 15 tapi gue mikirnya 11 13 ya, 11 sampai 13. Kalau gue ya mikirnya. Gue sih kagak mau nih sampai 11 13. Gue maunya 15 16. Masih mau ada lemak saya, Pak. Weh, welcome Mr. Poco. Gue mau 16 17. Gue juga kayaknya masih 25 anjir, 25 24. Mulainya soalnya kurus. 30 paling enggak tahu dah. Tapi ya masa-masa gue udah nambah sih gara-gara kerjaannya, olahraganya, weight training terus ya. Tapi sekarang kardio, high intensity training. Ayah, mana tuh tadi note-nya hilang lagi, Cok. Note sendiri aja lupa gua. Paling gue 10 menit doang, abis itu gue udahan. Kecuali ada yang mau nambah sih. Cardio is not my forte anyway. Mana sih ini? Channel lu mana, Cok? Nah, Apa? satu. Ini dia. Oke, dan ini notepad. Body goals, iya coy, body goals. Masa body goals gue tuh bukan kayak apps gitu-gitu. Gue mau masa-masal gue gede. Udah lumayan sih ini. Udah makin gede sih. Kemarin gue latihan ya udah ada nadi-nadinya udah keluar sih, udah enak. Nadi ya, vein ya? Vein ya seingat gue. Nanti ada ini gak? Kayak trainer TV. Yalah. Ntar ya. Gue kemarin seneng banget tuh aja pas lagi olahraga. Apa tuh namanya? Vein gue, vein, whatever you call in English. Nadi ya? Wah, nadinya udah keluar itu, udah numpuk, gue udah seneng banget itu. My training gue apa sih namanya? Itulah udah kelihatan, iya urat nadi. Jadi gue udah keren, urat nadi gue udah keluar. Yes. Asal jangan kena pisau aja. Gue semua kudu bulking, wah itu masih mahal. Gue masih body gue masih berkala itunya kalori gue. Iya, bukan kayak Lin kayak yang Asia gue. Enggak terlalu suka. Kecilian. Alah. Dulu. Oke. Ini gue bakal ngelakuin kardio. Ngelakuin kardio ini nggak usah itu aja. Ini cuma 10 menit kok. Kalau all you can terus buat, tapi makannya yang benar, jangan yang gorengan. Itu bisa kayak trainer bodybuilder tiap hari makannya 3000 kalori, tapi makannya bagus semua. Welcome to the playground. Besok kan sih gua? Depres. Dia yang kayak gitu, yang sabu-sabu lah. Ini gue lupa anjir. Atau enggak kayak yang atlet-atlet apa tuh World Strongest Man. Sekali makan 15 sekali per hari 15.000
kalori. Gila itu. Gue lupa, fuck. Gue lupa bikin kopi. Lu Bentar guys. Gue soalnya ini sebenarnya sebelum stream ini gue baru kelar 24 hour stream. Jadi ya agak GWS sekarang badannya. Jadi ya bentar. Oh, no. hip raise ya? No. Bikin dulu lah. Gak ada Mau kafein strongman? mana. Agak, bodybuilder mah. Strongman mah udah udah nggak kontak aja itu. Makannya gila. Juga kopi ampas. But whatever. Anjay Japri. Hey, move them things on him. Kalau kata-kata Amerikanya, throw it back. Penasaran? Enggak deh, jangan bilang nanti nanti terlalu sus. Oke, bentar. Kita mainin soundtrack, bukan soundtrack juga sih. Playlist workoutku saja sekarang, biar agak lebih semangat. Ini dari tadi agak lemes. Soalnya juga apa namanya? Baru kalau oh no, Japri. Dari sini kelihatannya look strong. Tapi mantap. Strongman build Mr. Thunder. Hai. Bakal landingnya ke kaki yang sakit. Seksi masalah semua. Balance up. Bis besar apaan sih? Balance susah cuy. Hah? Ngelatih balance, nggak itu sih Eksi. Balance tuh susah. Gue juga lagi ada masalah di bagian paha. Setiap kali gue mau deadlift agak berat. Balance maksudnya Nanti lo gue kasih meme ya. Gue mulai, oh lo tuh high play. sorry guys. Oh. Situ flutter kick-nya udah gue. Change the world, I can feel it now. I don't know the way, but you're the price I pay. And I hope you know that I won't let go. No,
Bicycle Crunch. Won't let go. No, I'll find you. It's a long road home, a long road home. I hope you know that I won't let go. No, I'll find you. It's a long road home, a long road home. I hope you know that I won't let go. No, I'll find you. It's a long road home, a long road home. Zoran. Lunch. Woo! Hey, what's goody? You think you know that, but you never understood me. I never gave a damn. I've been mobbing with the hoodie, so you can get clapped if you hear this tryna boogie. I don't give a fuck who you sending. The more the merrier, right up when they get him. But don't be mad when I rush and they set it up. And everybody in a jump, now they dead and gone. And I don't care. Take the pain and the hate, the debates and the What's up, praise. Olga Tech? Same every day, let it stoop every day to the anger penetrate every thought, every gaze. Why he looking at my way? What the fuck is wrong with me? What the fuck is wrong with him? Put an anger to the brim, let it boil to the top. All that malice overfilled. I'ma laugh it up for real. Always pushing toward the kill. See that semi-automatic, pick it up, let it spill. All this negativity is filling my health. Yo, I ain't turned you to a monster, I'm revealing yourself. Yo, I ain't make you pull the trigger, I just give you some shells. Yo, watch on demon time, and brother, you are giving them hell. I can see and shape your soul, my curse is taking hold. You chose to take this role, but this ain't paid with gold. You clicking on them pills, but baby, this ain't home. They say they want the light, but pray the evil flow. Let me introduce you to Lucifer, pull the mirror, look at you. There's a devil in two of us, I'm the one that tells the truth. Only difference is, I ain't leave a witness, that is all I'm advertising, so you knowing what the business is. Now you start perspiring, cause you know bet you won't live through this. See your tears crying, cause you know bet you a little bitch. You don't even beg, you see my eyes and know I'm meant for this. Cause laughing off these lips is never getting repetitive. All you hit is body because I am the head of this. You think you devilish, I feed off all you degenerates. You think you hit the peak of evil, I am the Everest. Don't pull that Peter out, believe me, I got the measurements. You little Itadori's, you thought that you would change the rhythm of the story. You fought back, thinking if your hitters came for me, I fall back. Now you in my domain, total hit 'em with a hard clap. You don't know where the hands keep hitting from, land all blows. They keep hitting them all these flows. He keep hitting them all these hoes. He keep killing them. What was they smoking, exposing every opening, and I'm feeling like gold again. But now I'm falling off of the beat that I thought I had when I wrote this shit. King of the curses, there is nothing worse than a killer with purpose. I'm killing some merciless level. Your urges so killer, your turn against them is the end, but it isn't the worst of it. Happened to the forces like a black slipper. Transfigure that nigga. Talking all that smack, but where you at, nigga? Hey, what's goody? You think you know that, but you never understood me. I never gave a damn. I've been mobbing with the hoodie, so you can get clapped if you hear this tryna boogie. I don't give a fuck who you sending. The more the merrier, right up when they get him. But don't be mad when I rush and I set it up. And everybody in a jump, now they dead and gone. And I don't care at all. I'm too legit. Who the problem? Tell them call me on the fix. Don't you try me, promise daddy, run the risk. I ain't worried, I ain't bothered cause I'm lit. You can't look me in my eye, just beat the fit. See no evil, no. Don't man expand, go jaw flow. No one is safe when I blow. Like what you saying, I blow up your domain. I'm tryna call me a mansion palace for my family, I call it a dome in expansion. Oke, udah latihan.
that they hate, I'm not greatest, but that's just the fact I've been handed like weight. Royalty all in my veins. Part of my heritage, greatness was in my inheritance. Look, I was born to be great. It was who that was taking my place. I don't mean to be vain. Really, you think I'm insane? Cuma My 10 pictures don't menit. correlate. Destroy any plan that you formulate. I dead at me, ain't got much more to say. I left it whoever think Habis you 10 on my menit. level, you barely a seven. I'm stuck Beat on per the menit level. lo. You think you a demon, I send him that. Detak jantung lo I can't kenceng. in the place, I'm like calling the reverend. Whoa. I put a curse in the hearse if I Itulah ever yang live gue with cari. you, sending this verse, I might Kalau blow latihan up that kardio. life. In my right hand, left hand, beat the goddamn Nggak bird. salah Show apa-apa. me your strongest, I'll show you we delicate. Small fry out as element, feel like an exorcist. If that bullet exit him, watch your soul get the exit. Whoa. Hit him, send him to a limitless void. I ain't sentimental when I move and deploy. Child's play, how I toy with him, so I send my kids to go deal with them boys. Really too easy now. I got them fiending now with me around. Give me a reason now to shut the whole season down. I'm too legit. Who the problem? Tell them call me out of fix. Don't you try me, promise that ain't worth the risk. I ain't worried, I ain't bothered cause I'm lit. You can't look me in my eye, just beat the fit. See no evil, no. Don't expand, go draw flow. No one is safe for now. Like what you saying, I blow up your domain. Better not step into my domain. Heart feeling numb like it's lidocaine. I don't got time for whack niggas. Don't test me, you really might die today. Can't stop till they see the vision. Critics sleep and make the bass knock till they wide awake. Flowing like water, you niggas gon' either drown or say fuck it and ride the wave. Whoa. I dare you to find someone fly as me. My niggas really be winning again and again. My losses they stay playing hide and seek. I just be Kenapa? crushing the competition so much that Apa my ini head aku got nungguin parental ini? advisory. Oh. I got that blindfold swag, that limitless energy. I'm a menace to society. Whoa, hey. Lumayan cardio session. Hiding some things you may discover. Cardio session emang enggak lama. Yeah, I'm black and knees like my name Nggak kayak weight training. Weight Weight training aja lama. to save you, brother. My brain stay cluttered. One hit got you like but like I made you stutter. Hey. I drop gems. Makanya weight apa tuh cardio session kayak gini bisa dipakai. If you on my path, I presume you a threat and you best get moving around. Who going down? Who on a round? Too legit. Who the problem? Tell them call me out of fix. Don't you try me, promise that ain't worth the risk. I ain't worried, I ain't bothered cause I'm lit. You can't look me in my eye, just beat the fit. See no evil, no. Don't Ini nyeting sesuatu dulu. go draw flow. No one is safe for now, no. Like what you saying, I Bukan blow bukan up ini. your domain. Recording. Nah ini dia. Nine lives to live. Yeah, they know I'm a demon. I pull up the spots with the baggie. They know that I carry the green. Yeah. Pull up to my domain, tryna stop the boy, and I'm finna make them all bleed. Yeah. Tell me who messing with me. Yeah. Play with the game, it's a fee. Yeah. They tryna sit on my throne. No, there can only be one king. Yeah. Special grade items, I pull out the bag. When I send them to hell, then they not coming back. Curse energy that I load in the clip. When I aim down the sight, then your whole thing get smacked. Flash from the cannon, I wipe, but it's black. All that you see when you hit by the Mac. This is divergent, you dudes getting clapped. King of the curses, I could never lack. Four of these arms on my body, you for nearly more than your team just to stop me. But they don't got better break to your commie. Domain looking like a murderous lobby. Tattoos on me look like I cut a body. And that is facts, man, this shit not a hobby. Aim at this cap and get peeled like a Aim at this cat with it stick like Hanami. Yeah. Finger in your mouth like a side bitch. Water park bitches wet, I'ma slide quick. Bars punching out and hit him like a nice stick. While they all figure out who to die with. Nigga, I'm the king of curses. Cursing kings or lack thereof. Done smack them up for acting tough. Don't pass on blood like Dracula. Your casket shut for thinking on your best night you could last for some. Y'all must be going stupid. Spin your top hangover lean on them like they popping pills with alcohol. Bumping some E4. They party like I'm Mario. The fun will never stop. When I pop a nigga block and watch that shit come out, it's time. Domain sitting inside your whole brain. I'm king of this hill and I'm bringing the propane. There ain't no main spirit or curse could hold claim. Cause you all like talking to cops. No names. Vessel fitted, about to catch a body. About to make him kill his friends and family. Probably wishing that you could go back in time to stop me. So I'm saying roses over the departed. Heard with the king for a bonus. Now the crown's in the ring, you're golden. This got snap again. Treat man like a camera lens. Smack ahead and refocus. Sleeping through bodies and man should have told him. You never should have stepped to the olden. Living rent free in your head. This time scheming again. Beat you down like a shonen. So now you want a box kid. Didn't you see what the ops did? Under attack and I busted. We never adapt, we adopt it. Stand at the
top of the mountain and watch Lu udah belum? the blood from my family. Belum, and box anjir. it. All this green that I'm counting off top that you've already lost. So high, oh my god, shit. Oh my god, shit. The vision heaven, yes. Bring the squad, then just list them MIA. Keep on walking, I can do this every day. So keep on talking and you'll end up KIA. Now let's get locked in. Think you can threaten the top king. Delusional, man, you need a blood transfusion. I run through your veins like a toxin. Then I move, that's how the first one do. Running the set like a god king. And your crew, man, you need a new one soon. When I go for the head, then it's gone. They know I'm a demon, I pull up the spots with the baggie, they know that I carry the green, yeah. Pull up to my domain, tryna stop the boy, and I'm finna make them all bleed, yeah. Tell me who messing with me, yeah. Play with the game, it's a fee, yeah. They tryna sit on my throne, no. There can only be one king, yeah. Gila enak banget. Detak jantung tinggi tuh enak banget tuh. Detak rasanya tuh. Mantep jiwa. Squad bukan ini. Tapi Kuat. Kuat gua tadi. Kuat kardio kalau lu mau. Tadi udah bilang apapun olahraga yang bisa bikin detak jantung lu bikin. Seen them try to touch up on my blade. Messing with the gang, man, you know we do not play. You can see it in my eyes, I'm a demon. Black way blue. Amen. On the brink of my own execution. Fire. They was plotting and watching my movements. They had the shackles on tight. Hope you strapped in, we gon' go for a ride, yeah. There's nothing so they can carry my burden. Nah, I got chops that cut you for certain. Okay. In the boat, we deep in the ocean. Yeah. She want the D, I'm good with the motion. I got a chick and she good with her hands. Damn. We got a cook and he flipping the band. Yeah, fuck that cook. My boy Snipe, he hit you from long range. Yeah. Captain got hands, you talking the wrong way. And we done made it from the grand line. And we done made it from that grand line. And we done made it from that grand line. Seen them tryna touch up on my blade. Messing with the gang and you know we do not play. You can see it in my eyes, I'm a demon. Let's go. Seen them tryna touch up on my blade. Messing with the gang and you know we do not play. You can see it in my eyes, I'm a demon. Got the do-rag strapped on tight. Yes, sir. That's how you know that I'm ready to fight. I won't smoke. 2 blades not enough for you. Grab the third one, put it in my teeth, then it's cut for you. I said the sake has got me sleeping, I'm feeling right. Now me wake me up in the deep of night. She wants a pipe. Got a cut on my back, I can't let these niggas grab the knife. If he wanna fight, then I up the 9 and smoke on sight. Dikira 5 tahun lebih, 15 tahun lebih muda, bro. Ada. Ice, 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 Besok paling seru. Besok latihan dada. Making my dada bouncy. Let's go. Yo. Lu ini guys. Did you really think you were slick? Niggas can't see me, they vision, I'm gorgeous. She wanna suck on my finger. Everything. She tell me she the level one. I cannot believe her. When she carry the hammer, yeah, she a dog, but she a blam, yeah. Bad little bitch with a man, she got a man. These little niggas can't handle her. I'ma pull up with the sticks, making me up with this bitch. And I keep animals all around me, they with this shit. Oh my god. They say I got cursed energy. I'm a demonic entity. But fuck it, that's what I wanna be. She got a nigga feeling like Sakuna, the one that she swallow in the D. I'm gonna die a real nigga, eat a dog, it's time to rest in peace. I got like the 5 dogs in the cut, they
Gue tadi kagak bisa apa sih namanya? Nggak bisa plank lama-lama. Ah? Nggak bisa plank lama-lama. Wah, besok seharusnya bisa sih. Besok udah ada doang. Gue takutnya hari Selasa gue leg day. I feel like Toto, I like him thick. She got a back crack off the black flash, yeah, that was my first move. But she got a man, so she need a plan B. That shit a curse wound. DZ5, bitch, I'll show you around Section 8. Always talking about demon time. I can call a couple special grades, and I don't know them to hesitate. They pour for and they medicate. Whoa, hair triggers forever young. That mean they never graze. Soon as we know that you weak, we slept for 7 nights, Oh iya. 7 days. Man, they told me that my body a vessel. Guess that's why I'm hearing the devil. Oh, I know the other side fofo. Soon as I slide, then I leave a bobo. Big one of your mama's Abang. boho. I know they ducking and diving. As soon as Sebagai Lexi. Oh ya Lexi nggak ada ya? Anjing. Ya men. Lexi. Patrick, you're a lunatic. You're a lunatic. Hey, you know the name. If you know me, you know we not the same. I never do this for glory or fame, and I do this Lanjut. strictly for the love of the Jelek game. banget. You challenge me, you in love with the pain at the top of the pyramid is where I reign. If you facing me in serious, you insane. Tell me why you so eager to break. Listen, I feel like you Gerald. Wait, hop in the ring and I promise your chances of winning is zero. Wait, I'll be the end of your story if you wanna go out a hero. Wait, chillin' with ice in his veins and that got him feeling like Shiro. But when I look in the mirror, all I can see is you, Gerald. Wait, hop in the ring and I promise your chances of winning is zero. Wait, I'll be the end of your story if you wanna go out a hero. Wait, chillin' with ice in his veins and that got him feeling like Shiro. But when I look in the mirror, listen, I feel like the yoga. I feel like the yoga. Send your militia, your army, watch how I go wipe out your soldiers. Wipe out your soldiers. I be the weight you can't shoulder. Hit him one time, now his life is on critical. Say what I want, I don't do no subliminals. Don't have a rival, cause no one identical. What is your people? I sit at the pinnacle. Y'all too easy to be speaking greasy. He meet me, then his whole squad start creasing. Y'all all boring, I'm sleepy like ZZ's. It's knock knock at his head top, now he's sleeping. Night is very bye bye. If I try, I do him like I did that one bullet right tight. My you was better off on the sideline. I slide, I spin his whole block, drive-bys. No, I'm so menacing when they mention me. I prefer my enemies walking to the facility, breaking mental stability. This for those in vicinity. If you thinking to finish me, death will come as a penalty. Kill them off with my energy, confidence, turn to misery, dominating them physically, never giving them sympathy, never one with the empathy, weakness, what you appear to be. Let me go put it simply, none of you in the tail with me. I step up in the room and I feel like you Gerald. Wait, hop in the ring and I promise your chances of winning is zero. Wait, I'll be the end of your story if you wanna go out a hero. Wait, Ada. Daripada gue ini gua turn off kamera aja. Look in the mirror, all I can see is you Gerald. Wait, hop in the ring and I promise your chances of winning is zero. Wait, I'll be the end of your story if you wanna go out a hero. Wait, chillin' with ice in his veins and that got him feeling like Cheryl. But when I look in the mirror, listen, I feel like the yoga. Oh. Oh, Japri mati kamera.
Dan gue udah bilang Aing. All this OG got me restless. Welcome, Flex. 7 figures knock it out the checklist. Fucking with the team, that's a death wish. Never settle, tell me where the rest is. All this OT got me reckless. Make it tell me who the fucking best is. All this OG got me restless. 7 figures knock it out the checklist. Swipe what I like, I don't check list, take hits, Wait, ini. Oke, jadi topik pembahasan mainnya itu kardio. Tapi yang mau nanya seputar lainnya bakal berdampak buat tapi nggak apa-apa. Tapi ya minggu lalu kan udah diet sama nutrisi. Minggu tadi bahas lebih ke radio lagi kan. Radio. Mau weight training juga nggak semua. Keep a couple in my side, all black whip and you gotta plug the drive. 100 damn G's got me wired, I'm alive. Kush clouds playing out the fires in my mind. In my mind, I'm alone, I was down, I was broke. I was left out in the cold, I was left out all alone. With no purpose and no goals. Drake in, let me know. I'm my twin, let me know. That's a metaphor for trust, that's the reason I don't know. If you friend or you foe, how the hell I'm supposed to know? That's why I be throwing bows, I can't catch a damn bullet. If I focus, Aduh, tapi ya. we can set it up and smoke. All this OG got Buat apa? Buat badan yang gendut, bagusan kardio atau weight training langsung? Gimana tuh, Pri? Pri? Apa hari nih? Hah? Buat badan yang bagus? Ya tergantung gue mau ngapain. Ya Kalau gue niatnya mau katanya ya badan, berarti kalau badan gendut berarti mau ngelakuin. ya tergantung mau ngapain dulu lah. Lagi Oh, itu sama dari ya gua. sama Japri nih, ada Mokai. Ya. Tadi cuman kardio soalnya. Kalau aku masih full body tuh. Kalau waktu itu sih pas aku badan gendut, aku kan weight training sekalian diet yang bener. Itu udah turun sebulan lumayan banyak. Kalau tambah kardio lebih cepet sih seharusnya, cuman ya. Saya kemarin gua kardio untuk soalnya kemarin gua kardio untuk weight loss. Mungkin makannya makannya udah bener atau belum? Karena kayak bukan aku tuh pribadi penganut kalau mau badan bagus itu makan bener. Jadi kayak makan bener 70%-nya makan, 30%-nya olahraga. Mungkin makannya kali yang kurang bener. Kalau dari saya ya, aku juga kurang tahu juga ini kayak maksudnya kenapa bisa balik gitu. Terlalu banyak faktor sih. Makanannya protein powder ya. Kali anjir gua makan protein powder. Enggak, bukan maksud makan dikurangin. Makan yang bener. Makan yang sehat. Itu yang penting. Jadi kan kalau mau ngurangin berat badan itu logikanya kan kalori defisit ya. Setiap orang kan gizinya butuhnya beda-beda. Tapi secara general kalau mau ngurangin berat badan itu kamu harus melakukan diet kalori defisit, di mana kamu mengurangi kalau kebutuhan kalorimu per hari, kamu hitung kalorimu di buku tukang per hari, habis itu kamu kurangin 300 kalori atau 400. Nah ya, yang Eksi bilang bener lah itu. Ini pokoknya disiplinnya lah. Tapi kalau mau ngurangin kalori defisit, kalau mau naik kalorinya tambahin. Intinya itu.
Blade slice, he can split like banana. Talking shit Intinya real gitu. quick, tie the bandana. Only time I take a L is when a dream and it's dead. Got a big ass bounty, been had green on my head. Make marks, blaze spark. If he sleep, cut the dreams out his head. Blade sharp, get part hair clean from his head. Kalau aku makan udah bener aja kurang cepet. Kalau tambah yang lain udah lumayan lah. Cause I'm the second in command. One slice, two slice, you got issues with my man. My observation hockey said that you ain't in my plan. Never knew where to go. So sebenarnya kalau gua ada kata-kata dari Arnold Schwarzenegger sih. Sebenarnya kalau lu yang lu makan mau lu makan abis itu lu mau makan sembarangan ya nggak masalah, tapi tetap harus dibakar. Arnold Schwarzenegger pas dia zaman masih muda abis latihan ya dia makannya pancake yang manis-manis, tapi abis itu dia langsung makan lagi. Tapi ya beda lah itu udah beda. Tapi lebih disarankan makannya yang benar. Kayak minggu kemarin kan udah dibilang. Minggu kemarin udah dibilang itu di episode ada yang diet natural, pokoknya makronutrien lah gampang. Nah berarti tinggal naikin makanan yang kayak protein, healthy fat, karbohidrat buat tenaga, itunya lah. Protein tuh bisa dari tempe, bisa dari tahu, bisa dari dada ayam. Kalau aku sih dietnya makan tiap hari makannya ayam, kayak karena murah tempat aku. Nah bener, kalau X sih trainer atau apalah yang udah lebih ngerti dari aku, karena kalau aku kan based on experience, kalau mereka kan udah ada data lebihnya. Gua aja masih inget gua makan. It is what it is. You don't even get the memo. How you gonna show off when you're acting like Hell Meppo? Stand so far above you, they be thinking I have Geppo. They won't hear the screams you make, they only hear the echo. Pull the three blades, outcast life, yeah, you know I get paid. Best in the world, it ain't close, no way. Grind so hard, haven't slept in 3 days. Okay, I might pull the three blades. Crew pulling up, don't give me taste. Right around the city, you loot, we spray. All around the world, people know my name. Okay, I might pull the three blades. Oh iya, contoh dietnya Japri dipakai ke Flix bisa pingsan karena ekstrim ya. Emang diet gua agak-agak ekstrim sih sebenarnya. Tapi secara general itu gua kan cuma ngasih general, gua nggak bilang harus ngasih makan apa segala macam. Pokoknya general kalori defisit atau apalah. Sisanya ya cari sendiri. Swag, yeah, the shit is iconic. Red and blue flick, turn it straight into a comment. I promise, yeah. Disappear, ironic. Infinite mind, get high, no chronic. Red and blue flick, turn it straight into a comment. I promise, okay, yeah. If I let this technique go, wipe your spot off the GPS. Who the fuck will see me next? Ain't no soul could beat me yet. Top tier, even vest, scared of my DPS. Man, fuck bleeding, you just fucking stop breathing. Rage, I'm seething, I just don't let them see it. She gon' put it in reverse like I curse technique did. This blindfold swag, Nick Flurry, I'm freezing. My blindfold swag so real, but I'm seeing. I got little homies like UG, they just really fucking demons. And my dumb say this ain't what you want. Cuman yang nggak semua orang bisa trainer sih, mahal soalnya. Tapi kalau ada duit mah ya sudah. Ice cold drip, but you know that I got it. Blindfold swag, yeah, the shit is iconic. Red and blue flick, turn it straight into a comment. I promise, yeah. Curse my name, disappear, ironic. Infinite mind, get high, no chronic. Red and blue flick, turn it straight into a comment. I promise, yeah. Drip like lightning, I know I'm the shit ho. My infinite domain got you floating in Lambo. You're fucking with the god, try to
keep with the tempos. Purple haze smoke when I'm letting the wrist go. I ain't special grade, let it loose, you'll regret it. Yeah. Cursed blood always at my neck, give me credit. Monkey blade, cut you down if it breathes and I let it. The curse technique, yeah, I want it, I'ma get it. Been the shit, total class. You know I keep a list, yeah. So much drip, got your girl on my dick. I don't miss, never gave a fuck about authority. Everybody in this bitch is boring me. Most of you just sit in the majority. Killing shit is always the priority. Ice cold drip, bitch, you know that I got it. Blindfold swag, yeah, the shit is iconic. Red and blue flick, turn it straight into a comment. I promise, yeah. Curse my name, disappear, ironic. Infinite mind, get high, no chronic. Red and blue flick, turn it straight into a comment. I promise, yeah. Ice cold drip, bitch, you know that I got it. Blindfold swag, yeah, the shit is iconic. Red and blue flick, turn it straight into a comment. I promise, yeah. Curse my name, disappear, ironic. Infinite mind, get high, no chronic. Red and blue flick, turn it straight into a comment. I promise, yeah. On the set, bitch. If you coming at me, then you better come correct, bitch. Squares full of holes in a box, you get checks mixed. Only keep my promises, so if you on my checklist, I'm eating you for breakfast. Running on my crew, you little niggas got a death wish. For the mean new when it kicks like a tech clip. Who the fuck are you? Better watch where you step, bitch. Cause if you scuff a shoe, I'ma leave you breathless. Niggas in the squad, I ain't talking about the numbers, talking about what I beyond. Got the brawn to go beyond. See the snakes in the grass, better know I mowed long. On that bullshit, smoking on the back, the whole beyond. Rockefeller, cross me, I'm taking both your ankles, bitch. I put a Smith and then he can take them and say it with me. Mikey, hang with me, you the enemy. You keep the energy, I have them ready with the Hennessy. Oh. Top 5, dead or alive, make 'em all say goodnight. Don't try, bet on the guy, I ain't gon' waste your time. You try and slide, but I'm out my mind. Top 5, dead or alive, make 'em all say goodnight. I'm the type of nigga everybody look at when I walk up in the room. If they think I ain't the shit, these niggas probably number 2. I keep winning and winning because it's hard for me to lose. It's dragon tatted on my neck, you feel that fire coming through. Gang shit, I don't give a fuck about who you came with. This lame got me fired up, the flame stay lit. My clips are sharpies on whiteboard, you can't erase it. That quick kick looms, tick tick boom, perfect placement. Applying pressure with my presence, pretend it's not progressing, got no purpose, it's the present. Hah, kenapa? I'm getting second, say the blessing. Step to me or to my crew, you getting murdered. Sambil lurk dulu. Oke, santai kok. Public dan seksi. Lo kenapa? Ngantuk, cok. Tapi jam 8 ada F1. Harus nonton. Nonton recordingan loh. Kenapa? Kalau sempat jogging pagi. Oh, ya itu. It's a good idea. Oh, Shen her height. Welcome. Oke, kelar. Nah, kenapa? Caffeine plus protein shake. Pernah nggak coba? Protein shake aja nggak pernah. Apaan? Lu pernah anjing nyicipin punya gue? Iya, punya lo doang anjir. Kan lu bilang kan pernah atau enggak ya? Pernah dong. Gue hanya pernah nyicipin cairan putihnya Japri dong udah.
Anjir, gua sama sounds so weird. I'm straight guys, so don't worry. Alah, emang lu ya. Lu nggak boleh ke rumah gua lagi, bodo amat. Anjir. Parah banget. Rio tidak boleh datang ke rumah saya. Wah, Apapun. parah ya. Lihat aja. Iya coy, sayang banget gak dibuka dibuang. Aduh. Hah? Harusnya kemarin Exi ngasih protein shake. Jujur aku kayaknya kalau mau naikin itu pakai protein shake. I don't get how that works. Tapi ya. Iya tahu. Aku tahu kok bedanya whey gitu-gitu. Sebenarnya tahu tapi I just don't get how apa ya namanya. How it works. Okay. Aku tahu beda ada bedanya sih tapi. Sebenarnya sih whey protein tuh sebenarnya lebih kayak suplemen sih. Jadi kan yang minggu kemarin kan udah bilang kan. Yeah. Jadi kalau lu mau body goals lu kan harus ada kayak contohnya protein lu harus sehari berapa. Yo. Kalau contohnya dari makanan proteinnya udah penuh, sebenarnya nggak perlu sebenarnya whey protein. Misalnya ke suplemen. Namanya suplemen itu untuk menambahkan diet lo. Kalau diet udah cukup ngapain pakai suplemen. Tapi kalau nggak cukup, lu bisa pakai gitu. Panggil kuda Nah iya, bener. ya. Kita kan nggak selalu bisa cukupi protein kan, maka dari itu whey protein ada. I see. Sebenarnya kalau misalnya tiap apa tuh dari makan tuh proteinnya udah cukup gitu loh makanannya, memenuhi proteinnya. Tapi kalau nggak cukup ya bisa ditambahkan sama whey protein, karena dia tuh whey protein tuh pure protein udah itu doang. Multivitamin penting. Ya ngerti. Intinya ya harus baca suplemen ya siap tambahan. Karena let's face it, whey protein tuh sebenarnya rasanya hambar, gue nggak bohong. Let's face it, ini whey protein gue yang baru tuh rasanya kayak Ovaltine. Gak ada gula, coklat doang. Tuh coklatnya juga dark coklat kali ini. Tapi ya minum aja lah. Kemarin gak ada yang matcha sama vandilamin. Exi kemarin out of stock. Gue kayak udahlah beli aja. Ada matcha Lagi habis. Tapi gue sekali beli itu sih langsungnya pakai gede. Kemarin tuh beli 880 itu 5.5 lbs bisa buat 82 scoop, bisa buat 3 bulan lah ya. Bisa buat 3 bulan lah itu. Thank you for the follow. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu sih mending gini nggak sih, lu kayak apa sih, kayak protein shake lu habis itu lu campur sama buah-buahan. Kayak contohnya nanti gue mau coba dari protein shake gue campur sama banana, kayaknya enak deh. Tapi gue belum beli pisangnya sih, nanti dah. Hah? Nanti lu ultah kapan? Kenapa? Lu ultah kapan? Masih lama. Kapan? Punya kecamur ke skim enggak. Bulan apa dah? April. Oh, setelah gua. Punya aku setelah. Kalau gua rencananya itu kan whey protein gua kan coklat kan, double rich coklat, so I'm gonna make it with a whole bananas and banana milk. Sama kan biasanya pakai air kan, tapi ini gue langsung pakai susu whole milk. Bukan whole milk sih, apa sih namanya? Susu yang skim milk ya itu. Mungkin enak sih. Gua nggak itu. Habis itu blender. Jadi banana coklat. Ya pokoknya itulah. Jadi dessert anjir.
Iya, shakers. Kadang-kadang kalau lu mau naikin berat badan bisa kayak gitu. Jadi lu dari whey protein lu tambahin kalorinya karena Gua mau gitu bukan ya. yogurt. Greek yogurt. Greek yogurt proteinnya gede loh, cuma mahal. Gua nggak suka. Mahal banget. Hah? Jangan pakai konten. Tergantung sih. Biasanya kalau gue lagi mau naikin berat badan, gue kasih milk yang fatnya banyak. Tambahin aja. Oh. Tergantung gue sebenarnya. Balik Yang lagi penting ke lu kalau- gua. Jadi contoh lu kalau di fitness world itu kan naikin berat badan tuh namanya bulking ya. Ada tuh namanya dirty bulking, ada tuh namanya bulking, clean bulking kan. Biasanya tuh kalau bisa jangan dirty bulking. Dirty bulking tuh makan aja, yang penting wah gede badannya anjir. Itu enggak, nanti nurunnya susah itu. Sih kayaknya bulking lebih gampang. Duit gua nggak sebanyak lu, Cok. Nah, gua nyoba bulking aja pernah tuh sebenarnya. Nggak pernah sukses ya. Selalu fail. Tapi ya pas di luar, iya, namanya juga olahraga. Kalau kagak mau cut mah. Kita cool down dulu. Itu Ke sih. toilet bentar dulu. Tapi, Terus ya, nanti cool down kita Tapi enak sih itu lu minum shaker kayak gitu-gitu. 500 kalori dapat itu. Ya chicken breast. Aduh. Gini sih, chicken breast, red rice, brokoli, udah tuh. Chicken breast, brokoli, red rice, udah dah itu tuh makanan staple boy. Aduh. Sampai muak liatnya tuh. Dulu pertama kali nyoba kan ayamnya cuma pakai garam doang, rasa hambar kayak muka gua, hambar banget. Oh my god, gula garam doang gak tuh ayamnya, udah kagak ada rasa, ditelan susah. Asik banget lah itu. Kalau gue sekarang gini sih, gue garam, black pepper sama cayenne pepper, jadi ada rasa pedasnya, enak lah, setidaknya ada spicesnya lah. Kalau gue sekarang, gue nggak pakai sambal soalnya nggak terlalu suka. Nah iya, mau disudahin aja cok. People look at me and they think they're on my level. Then they hear this beat and they see they're all in peril. Then the horns they peak and they see that I'm a devil. Think you run this scene, we'll see, can you outrun metal? Bitch, I don't give a fuck, I ain't spitting bars, I'm just stating facts. All you motherfuckers think you're doing something, hand in the playbook while I've been scraping this pad. Hold it, and if you insert some big words, you'll get hurt with the fingers to them words of flip birds. We get tight shit, ain't nobody fucking with my clip. They fucking every feature cause they landed on my shit. If you make a Na 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 na. it's an S. You can shove that till it's up your ass, cause that is where it's best. Your opinion's fucking stupid. Fuck your likes, I need respect. Say I'm not the best to do this. Like that cap, I'm on your head, bitch. We're not the same, bitch, you're fucking with the devil. Try to be just like me, stupid clothes, I've counted several. Be clutch till you die, you were never on my level. I don't give a single fuck, no, I was born to be a rebel. We're not the same, bitch, you're fucking with the devil. Try to be just like me, stupid clothes, I've counted several. Be clutch till you die, you were never on my level. I don't give a single fuck, no, I was born to be a rebel.
Oke. Aduh. Bilang bentar doang. Mau ditutup gak? Iya ya. Oke, tapi ya, ini tunggu. Jadi apa ya? Oh ya. Sekali lagi, kalau kalian yang lagi nonton ini mungkin pengen nanya-nanya tentang kardio atau seputar fitness and health yang nggak harus kardio, tapi yang berdampak mungkin ke fitness physically kita atau health fitness and health kita, kalian bisa langsung ke TIC. Ya itu, I think that's the Discord. Untuk join di sana bisa kita diskusi bareng kalau mau. Bisa PM juga langsung ke Dapri atau ke aku, atau mungkin ke orang lain juga yang ada di TIC. Kita bisa ya sharing-sharing sesama lah. Diet masing-masing, rutinitas masing-masing, motivasi masing-masing. Ya kardio yang mungkin kita punya referensi masing-masing. Tapi ya selain itu, selepas aku jadi selepas nggak tuh? Aku mau bilang terima kasih aja sekali lagi ke Japri atau /Adamokai untuk bisa menyempatkan waktunya untuk join di sore hari ini anjay. Tapi ya, the GWS man himself, rounds of applause anjay. Aduh, tapi ya, dan juga aku Shinru Chef atau dipanggilnya Rio atau nggak Chef aja. Kalian apa namanya? Ya kalian kalau nggak tahu itu namaku bukan Ryusa FX kalau di apa di TIC-nya, tapi ya namanya Rio dong. Tapi ya selain itu, sekali lagi thank you juga buat Pak Makong buat ngemot stream ini. Sekali lagi juga buat thank you ke Tau yang untuk membiarkan kita bisa membagi dan menyebarkan awareness atas fitness and health sama kita yang harus kita mungkin makin pantaui, apalagi pas saat pandemi seperti ini. Tapi ya sekian kayaknya itu aja. Mungkin Japri ada kata-kata dari kau? Gue ganteng. Anjing, najis. Aduh, sometimes I wonder, did I make the right decision milih dia jadi partner? Ya udah, Serius. gue gak ada lagi lah ya. Nih, langsung baperan anjing. Aduh, tapi ya. Anyways, mite karate hontou ni arigatou gozaimashita ya. Mata shita mina. Sekali lagi thank you guys. We'll see you guys for next week. Next week kita temanya bakalan Gue gak tahu. apa Pri? Nggak tahu. Oke, nanti kita reveal palingan H-1, H-2 atau H-3. But yes, anyways, I think that's all for today or for this late afternoon. Tapi ya, sekian. I'll see you guys in a bit, or we'll see you guys in a bit. Please take care of yourselves. Please take care of yourselves and please have yourselves a damn good one. Jangan lupa untuk jaga kesehatan as always. Jaga juga, stay safe, stay fit, and yeah, we shall be on our way now. Thank you.